hilat kuyakaraka kurhaki sapatunka ururaka usara pehraka kiri marataka paksita wan sitat wanarakas dikutinta de parahta hiwasaraka ukaki prakino hanchis wakicha urakan peja kuyaka saira choque upampi puri haricha kuyaka kurhaki sarut asinyani. Imainaya kamisara hihilata wali. Usishacho. Hisa hilata wal de la llamantaña no canchispas que una punchaupi ña aymara takarriba ikushanchis natura chena. Linda. Ya chakashanki nya para chay. Comer mal estamos aquí. Choknya tutto taina ha kuyaka saira choque. Choknya tisinta sinu taina hecha kapten han. Hari joka magi kuyaka. Ukamas que poni hilata imainaya turaya ña y kankonata pachana paika muy kichis llapa Perú suyunchis pipacho yarikamus kunata watu kamus kunata kusikuiwan kankonata chaskirika muy kikukai tuta mantampi lunes puncha turachay kalpachayawan puni chayaykamunchis Kila chau puncha picanchi sí. kampas chilayataña pacharashkamuskanki turachay khalillaña kharira Allin pachasas kasyan panay. ari turachay Sulpay panachay allin sayañikipas Sulpay panachay. Ilat kuyakaraka takpacha burasilla chuimban piarut asip hajali hichakar tatina masuro haukira garuro paragi marca masira kasaja una jamo karaksa warkunt de paraki redes sociales ata ukata ipu hitarakaro ukata wali kuswa uru paraki aski soma arut ataptau komant ataparaktau hichakar tatin hilat kuyakaraka yati uraka mai mayau utkaraki suma hanukahan sinti suma yati urakas utkaragi achkami guyaku iguragashan para chay Mayra turachayas wanka kay tutamantampi kay na puncha wahman tariki na pay kusunchis kay takuna puncha uninta katuranchis pastay takakuyanta kankunapas aswantaras kampas na pay kusunchis turachay no kanchis hina pakarikuh tay takunata may pachayari mandaya kankuna kayang asyankichisnya imalyat pas wakin kanya iwataps kawaramungkunya wakin kanya imahay kayatapas wasingku pekal roray ko siyang kunya turachay pay kunapas pacha kusikuy puncha ari kay kuchung ichapas karin kan kay tamanda pay kuna hatarikun ko hinas palya kahporin ko tatakunay napay ko sakan kinches tukoy murakoy sonkoan kay TV Perú Chaupimanta Pacha Radio Nacional Chaupimanta Pacha panachay napay ko sonches hinacho panacho chay na puri turachay chay wanis kakachika kalpawari ki kallari palya ko sakso manacho triki turay kancho chakalay kun ke panachay pa kang chaya puri tay ay maramanta okay ko chok no kata chawamanta kay panih ma okay ko chima ya chaya Nyau pak hamok mang ichapas turachay chay papachakan no kanchis kalpachakusun chiri gimana Hilat kuyakaraka ukamaha hiwasaraka wakicha wina petaura kapampi sarap hanyani. Melgar eko anatirira kaha Sport Boys eko takirira garua atipsu paraki mahalanta yewimpiwa. Walha sulka suyo chakau hitara karwa akiri Peru Mark Pacharwa aukira garua uruk parakina. Arequipa sulka suyo chakau hitarja ma concierto sata wakicha winha lihpurwa hucha hakip harakitaina. Yati ura kampe kanyanta kanyani hilat ujakaraka eko takiwita eko anatawita ya kaparakaha eko sasin sasap karaki ya kaparakaha oko sasin sasap karaki hilat ujakaraka kampe kurhamati Melgar eko anati dirakaha naira katan wahakata sip karaki uchi kabaha binacional eko takiri nakaha alian salibab eko takiri nakarwa hunya kabarkarha atip sureo karakitaina kurhama polisa kiri yatia wiste ya tatap hanyani. Arequipa Chacarja, Aspurwa, Cochist Abharaki, Kevin Quevedo, Cupawa, Magol, Ukha Jalante y Awaraki, Melgar, Ecota Kirinagata, Sport Boys, Ecota Kirinagaruja, Alberto Gallardo, Eco Anataya, Uyota y Piujitanwa, Tunca Pacalcuni Kutirakawa, Anatata Carajina. Arequipa Ecota Kirinagata, Leonel Galeano, Cupap Ecota Kiriwa, Eja Shurara Kitaina, Chupikampi, Chearampi, Ekota Kirinagata, Escatunca Pusiri, Atarakaru Jalante Apayabataki. Dominó, Ekota Kirinagaja, Kimsatunca Pacalcuni Puntos, Ukamare Pewa, Sport Huancayo, Juparakatja, Pusimpiwa, Nairakatanka Paraki, Arequipa Ekota Kirinagaruja, Hakachapayani Sasirwa Juparakaja, Sasip Kakiwa.
Kuya kabarkarja atip sueja utkarakinawa. Alianza Lima Ejota Kiriragasti, Binacional Ejota Kiriragampiwa, atip suyasenewa para Kitaya. Víctor Cedrón, Gol Jalata y Winteja, Julián Cabargallejanja, Carlos Bustos, Ejota Kiriragaparusti, Akiri Campeonato Anatawi Taipitja, Ayash Ejapiwa. Ante penúltima Sata Kutwa, Akiri Torneo Satap Ejo Anataweja Anatata Karakina. Sapabaini, Ejota Kiriraka Kotota Ipeuhitatja, Walwa Wakicha Sepharaki, Aka Anata Urakana, Ask Anat Abhanyapataki Wakip Karaki Atip Subhanyapatakisa. Pa Mara Nakapuriwa Hidat Kuyakaraka, Coronavirus yang kausuha Chamampiwa, Sarturakina. Hichakutenja, Cementerios Imanya Ujitarakarja, Ayuhanipuriwa, Marcachirinakasti, Aukira Caroja, Uruk Parakina. El Agustino Ukasulka Marcaujitana, Cementerio Chacaujitanja, Marcachirinakaste, Hakeda Caja, Ayuhanipuriwa, Aukira Caparuja, Uruk Parakina, Ayuhanipuriu Saroa Parakitaina, Ukatja, Yukuratja, Ustaseo Parakitainawa. Nueva Esperanza, Municipal Cementerio, Ucachacaujitanja, Aquiristi, Villa María del Triunfo Chacaujitar, Oaxaca, Siraki. Aukina Kana Winama Siracapaja, Ayuhani Poriwa 70 Sepharakina, Sumpacha Huparagaru, Urok Epayapataqueja. Umampi, Ukakip Karaki, Pankara Nakampa, Ustian Hariwa, Katukap Karakitainateja, Hariwa Munap Karakitainateja, Kuhabati, Tengeo Soja, Wali Chamampiwa Toktospa, Sasina. Policía Nacional Payapayanaga, Ukakip Karaki Hilat Cuyacaraka, Municipalidades Marcap Huracana, Tatapumbero Rakasa, Walikuswa, Aukira Caroja, Uruk Eprakina, Akiri Perú, Mar Pachana, Urjamas Akiri Yatiawiste, Yatata Payani. Macrepoltun kapayanisti ankach markanma cortometraje wakich karagitaina ukat aka wakichawisti wakt as karagitaina policía ukinagasti kun jamás irna kap karagitaina ukanakhat amuit asinya batay kun hamati agente nagasti hait kap karagitaina wila masinakaps irna kan laiko hakinakampi fakt endagi sukat ukanak und einsti monap karagitaina ukat irna kawip daibits hanikiu hasa karagitainti. Octava Comandancia Departamental Taipita Tacnamarcan Bombero Auki Nakaru Urupansti Jailin Tapjana. Kunjamati Jupanagasti Aukama Irnak Tapjaragitaina Ukatukanaksti Kusun Tapjana. Ukamkik Perekiu Pachpirnakawipansti Kunjamas Pokt Apjaragitaina Octava Comandancia Departamental Taipita Jailin Tapjaragina. Ukamkik Paraki Pachpasulka Suyuna Caballería Tercera Brigada Taipitsti Kidinagati Irnacht Apkaraki Aukinakas Arun Tatapjarakino Kuspach Unta Apjarakina Kunjamati Irnakawinakapampi Pokt Apjaragitaina Chachanakas Ukamkik Paraki Warmi Nakasa Cuartel Anak Taipin Kunjamas Chaman Jasip Karagitain Irnakawinakapampis Pokt Apjaragitaina Municipalidad Provincial Taipit Tacnamarcansti Sapurut Sapururoj Irna Karinagasti Kunjamati Fakt Abjaragitaina Ukatukanaksti Kus Unta Abjana. Ukamkik Parakiu Aukamas Kunjamati Fakt Abjaragitain Ukatukanaks Unta Abjana. Samu Piura 106 Taipitsti Arun Tapjanoa Auki Nakaro. Yakipanagaj Irna Kawinakampi Fakt Anyatagisti Utapchakan Kaniu Ukurusti Hakatasip Karagitainti. Sulcasuyo Collañuta Taipit Huacho Marcansti Ukamkik Pereki Pokt Abjarakino. Takpachauki Nakaru Peru Suyotsti Arun Tapjarakina Ukamaskiti Nagati Uka Taipins Irnakt Abjaragitaina Jupanagarus Yakt Abjana. Papá Canguro, Harukaja Auki Canguro Sasinsa Abjaragiñan Hilat Kuyakaraka, Al Ukaja Walik Husawa Kist Atatainau, Kuswa Wakist Abjaragitaina Sasinsa Abjayani. Comarca Cayataki, Ministerio Pechtawi Taipina, Instituto Nacional Materno Perinatal Ucataipi Gitana. Kamash Ayatakisa, Kuntakisa, Aukimpi, Asuwawampi, Sumpacha, Hukampi, Monasip Hayapataki, Yatkata Panyani. Kaukiri Asitu Nagati, Han Pachaparus Yurip Karaki, Yakhi Panagasti, Nair Yurip Haraki Ukat, Hupa Nagarusti, Kuspachpun, Unicht Ab Haragitaina. Kangura Ukinakach Aspun, Icht Awinagambisti Pokt Ab Haragitaina.
Hicha yurita sunak purak tokeru apnaqap jaragitaina. El hacer contacto piel a piel Hanchim desarrolla hanchim una puat serie de asinsti monasin sentimientos, chamanch ¿no? Ese karaki vínculo ukatugasti que se aski establece en el kapunirakiwa. momento de que empiezan Kuna el bajanti contacto asitu nagasti yur es harak casi uka como la bachan recuperación qalant de karaki. aquello que no se Ni pudo akimsatunka hacer en el kimsa momento del qalqoni nacimiento hanukasti de un bebé pusitunka a semana término, que nace a nakana. las 38 o 40 semanas. Elsa Reyes Colleristi irnaq askaragitayn papa canguro waki chawi taipina maternidad taipita Lima Marcana. Kunhamati irnaq askaragitayn ukat nagats qananstana. Ukat kunapachanti asi tunagasti aukipampi hak'an karaki. Ukat ukasti askikiwa sasina untana. La estadística, la investigación demuestra que Kaukiri aukinagati kanguro taipinsti chikt av karaki hupa nagasti askiu sasin untaf haraksnaha. Kunhamati o nagapampisti pokt av haraki unhab haraki. Ukat tuoita nagasti kanguro taipin hakata sirinaga kuspun sarta av haragini haka nyapana. Kusamuit awinakampi ukamas iska jadas kani hakata sirkaragini. menos posibilidades. Au kamasti asitu nagaroh kusunyit av haragitaina ukatsti nyonyenya huaki skapuniraki ukam kikparaki muna sinyas waki sirikaragi. Arequipa sulka suyo chakau gitano hichaja purinta payari. Akiri chakau gitanaja, añojari wa hakera kaja, ma punchawirja hakata se para kitaina. Ukatani kurwa, ni wirta para kitaina. Concierto sata wakichawiwa, wakiata karakitaina, avenida 54, sata uka takiu gitana, con de suyos uka chakau gitana. Akiristi, Cerro Colorado sulka markau gitarwa, hakata siraki. Ayuhari puriwa hakena kaja llegaron hasarawa para gitai. Hitina kati acá punchawi wakist apatainaja upara kasti lihwa hakena kaj pokantan jej ukatja punja histanta payani sasinwa sapataina ukatwa hakena kasti walpurwa piñast para gitaina. Hitina kati mantanya tak alaswa pataina upara kauhilja piñast apatainaja ukatwa akama liku kuchaja kiwiha uthawara kitaina. Iskawara kasu kachakau kitana hakata se para kina wahalira kau. Wawara kachakau kitana kar halipilu kuchaja kijaha aski kitis sinsa amut para kina be. Chimbote chakaru kichaja purinta pañari. Villa María ukachakau kitana. Nuevo Chimbote marcansti mahakerua mutuya para kitaina. Acá haqisti walha utana karua manteja sasirwa saparaki. Ma utani haqiwa huparuja unjatainaja. Kispeñwa morao jatainaja ka haqej. Ukatwa ukaja kaukitan uthasiri haqena kawa katunta patainao. Kayuna kapat chinkata patainao ampara nakapsa chinu taparakitainao. Ukatwa walhasut kapatainaj. Kejunta patainao akahan aski haqeroja. Upasti ukapachanja utpant hasitaetja sasinwa sarakitaina. Policía pañapallanaka ukachakaroja urintja parakina. Acá luntat hakerusti ukachakauhita comisaría chakarua paparakina. Acá ya tiawe jajari waskigit hilat kuyakaraka panini wa ma autochikinja hiuja parakitaina. Ankach sulkasuyu gitana Kasma ugachakau gitana, Panamericana Norte, Takiu gitana, Kimsa Pataka, Sohtatunka Pakalkuri, kilómetro chekau gitana, Altibal, Ukau gitanua, Ma Furgón Autumpi, Cisterna de gas, Sata Autumpiwa, Moktapisip Jataina. Policía Pañapallaracasti, acá Autucheki Utaweja, Ukat Autura Casa, Chamampiwa, Mojentasip Jasaparaj, Ukatwa. Ma maindiri kipka furgón auto apereja kipka chekau gitanwa hiujara gitaina hupampi sariri roja kasma kollaña utaru apasip karakina ukapachalwa hiujara gitaina ukachekau gitaroja kauchapi policía pallapallarakati auto sarakauraka unihapjeja uparakampi ukakip karaki Ministerio Público hucha arctirira campiwa yatjatereja purintra parakina. Perú sata haltua panyani hichaja patikalo chekaro porinta panyani hilat kuyakaraka. Akiri chekau hitanja
Plaza San Pedro Sata ukachaqa uhitqa kipka seguridad uqa hukampi uch'amash t'apqaraki. Urjabati ma auto apereja kipka carabinero Sata huparakaru atipanja murawa parakitaina. Akiristi puesto de control Sata ukwa saraki pawataina. Carabinero suparakaro haripinu ya qaukatainateja. Akachachaja katun tatau hakata siraki shaq. Kimsatun kallatun kalibarariwa. Albanés hakerakiwa. Nairaja huchana kapajo utarakitainao. Akachachasti kipka pa agente Sata hupapallapallarakaruja atipanja munapunetainao katjampi akirirakaja katun tapjapunitainao. Ichaja yathatap hariu kunapun suklur pachan sasina. Ukat yaqaparakasti haliwa terrorista haqeikiti sasinsa sapjarakiwa. Yatia urakampi saranta silkakinyan hilat kuyakaraka, senami uta taipiu hitatsti, arubanti patunka mayani uraka sarakiri akiri marataka paksinha, ukuru kamawa Peru suyusa sunipatha ainacha chakau hitanha, chamampi wawairaha sarani sasin wayatiani paraki. Patunka kimsa kalkuri kilometro Sata ukampunwa mapachanha sararakireja. Ukatha puno sulka suyo chakau hitanha, kimsa tunka pescani ukama chamampiwa weraja walwa sarara kinija sasinsa kanaistani parakiwa. Uruna gasti walita yaniu sasinsa sani parakiwa. Mariscal Nieto Ucampirusa General Sánchez Cerro provincia Chacauquitanacanwa ukama karakini akili nakaja mojewa sulka suyo Chacauquitarwa hakata siraki Azángaro Carabaya Chucuito El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Mo, San Antonio de Putina, San Román, Ucakip Caraqui, Yunguyo, provincia Chacauquitanacarja, Kiki Paraquiniwa, Akirinakaja, Puno Sulca Suyo, Chacauquitarwa, Hacatasiraki, Uchica Baja, Candarabe, Ucampirusa, Tarata, provincia Nacarja, Kiki Paraquiniwa, Akirinagasti, Tacna Sulca Suyo, Chacauquitarwa, Hacatasipjaraki. Neumonía oruja kururakarja wali chamampiu, wali piru hilat kuyakaraka, wali chamampiu sanakaraki, ukatwa, sulkanakaru wal usun tearaki, ukakip karakiu, chuiman hakema sira kasasa, walwa usun tapharaki lat kuyakaraka, ukakip karakiwa, sapanyani, hiwara parakiu hilha, kipka chuiman hakema sira kasaja, tayasa, ampi, wali chamampiu kururakarja taitaraki, huipisu pintaraki, ukatwa kamaksa sin wasapharaki, yathatapanyani. Pachasti inampi hitak karagitayn ukatsti walhanio han kustaf karagitaynti Arequipa sulka suyuna. Usurinakasti hitjatas kakirakitaynoa. Ukachakan neumoniampi hilpachti usub karagitayna ukatsti gerencia de salud aipitsti yatiapjanoa. Ni apatakats hilani karagitaynoa hiwirinaka. Pesca maranit sulkirinakampi ukamas chuimaninakampi. Chinoka paxita. Anchichka maja pataka tunka pescaniwa hiujaprej. Uka pataka tunka pescanetra, posiniwa pesca bananita sulcana caprej. Ugatja pataka tunka mayanisti, sohta tunka maranita hilirena gapreo. Niaukamkik parakiu San Martín sulka suyunsti waktaragitaina ukat uka chakana. Umar kakawita ibit ekteristi yatias karakinoa hicha marat anchit kama. Tunka hakinakaw neumoniampi hiwararakitaina. Acaso el gasoyonja, neumonía osun pisti, waran capa pataka pescatunca sohtariwa, osun tataprej, takpacha grupos etarios sata, ukarakatja, pakal tunca ya tuncaniwa hiujapjarak, pesca maranita, sulkiri wawarakatja, pusipataka pescatunca, mayaniwa osun tapjatainaj, ukatja ya tuncaniwa hiujapjarak. Anchitasti wali taya karagitainoa perusuyuch umiujitan ukatukanagats kananstana. Ukamanakampi hiwaratanagasti sin pacha karagitainoa naira maranagat sipana. Walhani uka chakansti han pitantawinakampi pokap karagitainti. Influenzat neumococot ukamkik paraki COVID-19. Junin chakan pacha hitakawinakampisti uywanakaw han kustkaragitainti suniujita anakana. Hicha huipi pachansti hiwar karagitain ovejanakampi wakanakampi ukamas alpa chunakampi.
Anchichka baja, kim satu kalita, kim satunka peskan kamau, aka uiwana kaha, hiuhap hatainah, ukam hakuta heu, wal hakutiragawa, uiwana kaha, ala tayans taihat, ala liho lucht ataponewa, kantate parakej, ukatua pulmonía osumpeja hilja usunta parakej. Dirección Regional de Agricultura Taipitsti Inampi Irnakawinagampisti Poktap Jaragitaina. Patak Pusitunka Mayani Waranka Oveja Nagaru Uka Sulka Suipayan Koyap Jaragitaina. Ukam Kik Parakiu Unjas Karagitaino Atunka Kimsakalko Waranka Alpa Chunakaru. Piura Sulka Suyo Chakau Gitano Polita Panyani, Pataka Kimsakal Tunka, Ukama Hakera Kau, Ichamaranja Anchitka Baja, Neumoría Usumpeja, Akiri Sulka Suyo Chakau Gitanja, Hiuhap Harakitaina. Kitina Gati, Hiwatarakata Yathatap, Ukatsa Hakupjeja, Kipka, Umarja Kayataki Ministerio, Ertawita y Penja, Uparakau Ukamja Yatiare Paraki. Lima Sulka Suyo Chakau Gitatja, Akiri Sulka Suyuwa, Akiri Perumbar Pachatja, Payirin Oaxaca Siraki. Patunka Payani, Sata, Semana Epidemiológica Sata, Ukapacharakarja, Piura Sulka Suyo Chakauquitanja, Pawaranka, Sohtapataka, Tunka Pusini, Ukama Hakerakawa, Neumonía Usumpeja, Usunta Parakitaina. Maya Chakatja, Pesca Maranita, Sulkirirakaja, Hilat Kuyakaraka, Haniwa, Hiwap Kitej, Ukatja, Sohtapataka, Patunka Sohtani, Ukama Iskawarakau, Aka Usumpe, Usunta Tarakaja, Hat Asiparaki. Pedro Castillo, Perú, Suyu, Malcusti. Kitira Karuti, Sumpacha Yarap, Yatakeja, Waktea, Yatakeja, Kusa, Lutatas Paja, Ukatakeja, Yatat Atariu. Ukakip Karaki, Hakutariu, Sasin Wasarakina. Kurata Casa, Karan Kayapau, Sasin Sasaraki Napi. Tahna Sulka Suyo Chakauquitanja, Hichakutenja, Ministro Pertirina Kauka Chakauquitanja, Matap Tasipataina, Aruski Papataina, Kunei Manto Karakat. Ukatuk Eawinwa Upaha, Ukamha Asulirakina. Hichuru Kanja Aski Aptea Taskiu, Aski Iraka Taskiu, Ukatha, Haniwa, Alpacha Kaukitana Karuti, Puriña Paja, Ukacha Kaukitana Garuja, Urkiteja, Ukatua Yatatañaja, Hakuyaja, Wakisi Poliusa Sin Wasarakina. Takna, Sulka, Suyunka Sipkakiyani. Pfizer Bakura Koyarakaja, Pachapajan ya Tutenwa Mulgesa Sirwa Saparaki. Marcachiri la Caruja, Bakut Asip Japonita o Sasirwa, Komar Hakayataki, Pertine Caja y Utaparaki. Akiri Sulka Suyo Chakaujitan Hilat Kuyakaraka, Zapapatakatja, Pescatunka Sohtaniwa, Kimsiri Bakura Koyaraka, y Tante Asip Harakitaina, y Atjatapanyani. 42.700. Dirección Regional de Salud Aipitak Namargatpach Karanst Afharakin Tunka Kimsakalko Waranka Pfizer Dosi Nakana. Wilkakuti Paxi Tukuyan Pachana Kapasti Tuku Sirakispa Aka COVID-19 Nyankausut Harak Akasinyatay. Ukamakipan Haki Nagarusti Maip Harakin Coronavirus Nyankausut Pitanta Yasinyataki. Ukamat Pitanta Winakampi Poka Chanyataki. La vacuna Pfizer vacuna Koyaja, Kimsiri, Kuti, y tanta Yatakiu, Wakist Ataj, Ukatja, Kepa, Lote Sata, Ukwa, Aptere Parakej, Kim Satunka, Uru Wilgakute Paxinwa, Ukurka Bawa, Akan Pachanej, Kim Satunka, Ururak, Hilach Chireja, Wilgakute Paxetja, Akaja, Lima Bargaru, Kuchata Harej, Ukatja Hariwa, Urjanetej. Galdos Karanst Karakino, Komase Ocht Sinis Karakino, Junio Kamas Julio Paxina, Pitanda Winakampi, Pokaña. Ukamat Kimsirip Itantawimpi Hitja Taskakiñataki Kunjamati Uka Taipit Pescatunka Sohtani %. Ukanakaru Puris Karagitaina Ukatsti Suyasis Karagitaina Kimsakal Kotunka % Ukanakaru Puri Siñapa. Galdos Arjatanis Karakina Ukamas Eocht Sin Karakino Junio Kamas Julio Paxinakan Pokaña. Yatia Sin Karakin Kimsirip Itantawi David Pescatunka Sohtani % Ukanakaruki Puris Karagitaina. Ukat Suyas Karagitaino Kimsakal Kotunka % Ukanakaru. Itantawimpi Puri Siñapa. Ukamasuntas Karakin Kaukanagati Hist Arata Karaki Uka Chakanakana. Han Yukunis Puri Siñapataki. Hanajt Afharakin Kepalote Pfizer Koya Nakagaragispo Silka Suyu Nagatagi. Umar Hakawi Ministerio Davidsti Hanitau Uñano Kapkaragitainti. Yaka Puri Niñapataki Pawaranka Patunka Kimsani Marakama. Ukamas Yatiasin Ifharakin Patunka Waranka Pfizer Dosi Nakausulkiri Nakatakisti Utkaragitaina.
Ukamas ukan pachanakapasti octubre ukamas noviembre paksinakan tukuskarakispa. Amuit apjaragitain yatichawi yatekawi dirección regionalampi Aruskipaña. Ukamat yatekayutanagansti pidantawinakampi poka siñapataki. Anchit kamasti kimsatunka pescani por ciento kanagarukiu sulkiri nagarusti pitandapjaragitaina. Tunka payani ukatsti tunka pakalqoni marani nakaru. Una Campi Saranta Sipcaquillani, Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronabec Sata Uka Taipiu Hitat Jakipka Yatecawi Yatichawi Ministerio Pertawi Taipitsti Beca Permanencia Uka Utareja Sasin Wasarep Haraki Kauchapiracati Nacional Sata Universidad Hach Yatecaña Uta Taipiu Hitarakanja Wali Chekip Kus Yatekapjeja Hupanakatakiu Wakt Yatak Sasinsa Karanchane Parakiu Arequipa Sulcasuyo Chacaujitan Yamakisa, San Agustín, Universidad Nacional Hach Yatecaña, Uta Taipeu Hitataqueja, Gilat Cuyacaraca, Yatecadenaca, Sumpacha, Yateca Uracapa, Tuteja Pataquisti, Pataka, Hanuka Japa, Calco, Huarancapa, Pataka, Patunca Kimsa, Calconi, Beca Sata, Cabracua, Wakista Paraquitaina. Kitinacati, Akiri Beca Sata, Crac, Lapcheja, Pacal Urunak, Sarakeri, Jutiri, Wilcacuti, Pasinja, Ukur Kamawa, Pronabec, página web Sata, Ucata y Perúa, Mantanta para Quiñapa. Serna Bucata y Piu Hitatja, Pusitunca Conturina Gawu Terza Silva Yatiane Paraki, Kunhama Pulisa, Hichakutin Wahakup Parakitaina, Hichaki Wampi, Yatata Payani. Hamas hakap karagitain kun hamas hakha tasip karagitaina uka naktoketa. Guarda parque nakawin hap karagitaina sernam taipita. Ukat kanaj abhan kondoran dinostinia pusitunkat skila karagitainawa. Unjas karagitainao Reserva Nacional San Fernando Chacana Ica Margata. Sondondo Valle Gitana. Ukamas kaop karagitain Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara da Chile Chacana. Ayacucho Margata. Ailu kondorasti Jalir Uiwanagat Hachpacha karagitaino orak pachata. Ukat áreas naturales protegidas Chacan Hakha Tascataina. Ukat uka Chacanagan Stiniaki Chaktir Hamakaragitaina. Hichake Panagasti Unhap Haragitaina Hake Nakampi Ukamas Guarda Parque Nakampi. Suni Ayu Hitanagansti Yatha Tapharagitaina Kite Nagati Hilpas Yatha Tapkaragi. Kupanaka Ukamas profesionales científicos Kupanaka Unhap Haragitaina. Walhache Kauhitanakan Walhichuro Nakaha Walit Haya Puri Waka Pachan Huipi Pachan Taya Pachan Hakata Separaktanja Ukat Hilat Kuyakaraka Isi Sumpacha Alhawiraka Utaraki Sumpacha Isirak Alhapayani Makarax Alhapayani Sasilwa Aparagita en Hilat Kuyakaraka Akiri Kipka Katusti Plaza Manco Capa Ukache Kauhitan Wasartea Takaraki Akiri Lima Marga Chekauhitana La Victoria Sulcapar Kauhitana Ukache Kauhitan Hilat Kuyakaraka Kunaiman Suma Sapanyani Yarakas Utaraki at Asiyataki Sarhanyani Sasino Akachakat Hasane Parakito Ampi Hilat Kuyakaraka Uka Yatia una Campiwa Tukteata Haraki Hiwasanaka Wakicha Hilat Kuyakaraka Rumanti una Yaja Wasitata Kutinta Nijaja Hukampi Yatia una Asit Asitawa Kunarusa Yakaparakaja Kunarus Kumuntas Asin Histasini Paragiu Bahtani Paragiu Sautasini Paragiu Hilat Kuyakaraka Walisuma Arunta Parata Hichakantatina Ukabaja Hichakuchau Katuka Jaja Kuyaka Saira Choque Uparu Ukampirusa No Canchis Wakichawiru.